Garote. 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 Garote, ate. Garote. Garote, ate. Garote. Sige. Where Garote is mo. my ate, huh? Where is my ate? Huh? Where? Garote mo, ate. Lagot ka. Sila po. Ikaw talaga. Nananapok ka na. Hi ka muna, hi. Oh, hi. Diyan, oh, hi. Ikaw. Hi. Pang ilan taong ka na? One. Ilan taon? Ilan taon? One. Ano ulam mo? Hotdog. Kwak-kwak daw, kwak-kwak. Kwak, Kwak. kwak. Darna! 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 Sabi mo na, Dana! Sipon? Darna mo na. Aba, nagpunas. Nagpunas ha. Ay, nagpunas ang Darna. bebe. Hotdog. Tita Blessing. Ano ulam mo? Hotdog. Ano ulam mo? Ano mo na pangalan mo? Ano mo na pangalan mo? Pangalan? Pangalan? Pinapalo yan ni mama pag sinasabing hotdog, pangalan niya. Ano pangalan mo? Hindi! Pangalan mo? Tricer. Pangalan mo? Hotdog. Hotdog talaga, hotdog. Kwak-kwak. Ay! Kwak-kwak mo na daw, kwak-kwak. Dali, kwak-kwak, 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 kwak-kwak.